अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि 2050 में दुनिया की 5 आलमी ताकतें कौन सी होंगी, कौन कौन से ममालिक होंगे जो कि 5 बड़ी आलमी ताकतों की फहरिस्त में आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले नंबर पे है चीन। अगर मुल्क की मजमूई पैदावार को लोगों की मसावी कुव्वत ख़रीद, जिसका हिसाब मुख्तलिफ मुल्कों में कीमतों के फ़र्क को बराबर करके लगाया जाता है, उसके एतबार से देखें तो चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। एशिया के सबसे बड़े मुल्क ने गुज़श्ता 2 अशरों में बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि आने वाली दिहाइयों में जिस रफ्तार से ये तरक्की करने वाला है उसके मुकाबले में इसकी अब तक की तरक्की तो आटे में नमक के बराबर है। चीन की अवाम की नज़रों के सामने मुल्क में तेज़ी से माशी तरक्की हो रही है। एक चीनी मुसन्निफ़ रोहन कोहिल जो कि चीन के सूबे सूचो के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि 15 बरस कबल जब वो इस शहर में आए थे तो इस पूरे इलाके में खेत और पानी के जोहड़ थे। उन्होंने कहा कि इन 15 साल में पूरे इलाके की शक्ल ही बदल गई है। अब ये जगमग करता शहर शॉपिंग की जन्नत बन गया है, जहां बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सनती पार्क, रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पूरा मुल्क ही बदल गया है। इस तेज़ रफ्तार माशी तरक्की की वजह से माहिर कारोबारी हजरात और बेहतर मौक़ों के मतलाशी लोग यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है, जहाँ बहुत से लोग अपने कारोबार की शुरुआत करते हैं। शंघाई में कायम फिल्क्रम स्ट्रेटजिक एडवर्टाइजरी के बानी अमरीकी जॉन पाहन का कहना है कि शंघाई बहुत कारोबारी और तजारती जहन वाला शहर है। उनका कहना है कि अलग सुबह गोश्त की मार्केट से लेकर शाम गए तक सड़कों पर ट्रैफिक के इशारों पर हॉर्न बजाती मोटरसाइकिलों के अज़्दुहाम में फंसा और निस्फ शब तक दफ्तरों और काम में करने वाला हर कोई एक दौड़ में लगा हुआ है। ताहम न्यूयॉर्क शहर के बरक्स यहाँ लोग सब कुछ छुपाते हैं। शंघाई में हर कोई एक दूसरे की बात सुनने और बेहतरीन मशवरे देने को तैयार रहता है। उनका कहना था कि यहाँ रहने के लिए आपको चीनी ज़बान मैंडेरियन लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको ज़बान नहीं आती तो काम और कारोबार करने के मौके महदूद हैं। दूसरे नंबर पे है इंडिया। आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया आने वाली 3 दिहाइयों में बहुत तेज़ रफ्तार से तरक्की करने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की शरह नमो औसतन 5% रहेगी और यूं ये दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल रहेगा। तवक्को की जा रही है कि 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन जाएगा और दुनिया की मजमूई पैदावार में इसका हिस्सा 15% तक हो जाएगा। इस माशी तरक्की के मुस्बत असरात पहले ही लोगों की ज़िंदगियों पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। टॉप ट्रेवल नामी की कंपनी चलाने वाले सौरभ जिंदल का कहना है कि 20वीं सदी के अख्ताम और 21वीं सदी के शुरुआत में उन्होंने इंडिया को बदलते देखा है। उन्होंने कहा है कि इस माशी तरक्की से लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं। शहर की फ़िज़ा में इसका एहसास होता है, लोगों के समाजी रवैयों में, और मुल्क के रहने वालों की चाल डाल और रहन सहन ही बदल गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 15 बरसों में मिसाल के तौर पर टीवी सेट, मोबाइल फ़ोन और कारों के ब्रांड ही बदल गए हैं। जिंदल का कहना था कि फ़ज़ाई सफ़र तक ज़्यादा रसाई हो गई है और लोगों के घर ज़्यादा पुरतइश हो गए हैं। तीसरे नंबर पे है ब्राज़ील। जनूबी अमेरिका का ये मुल्क सन 2050 तक माशी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में जापान, जर्मनी और रूस को पीछे छोड़ता हुआ 5वें नंबर पे आ जाएगा। मादनी वसाइल से माला माल इस मुल्क ने गुज़श्ता 2 दिहाइयों में बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इसको बदअनवानी और महंगाई जैसे मसाइल का सामना है। ब्राज़ील के शहरी कायो ब्रूस्ट का कहना है कि उन्होंने 21वीं सदी के पहले अशरे के अख्ताम और दूसरे अशरे के शुरू में मुल्क में माशी तरक्की के बारे में पाया जाने वाला जोश व खरोश देखा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में एक नए मतवम्मल तबके ने जन्म लिया है और इस खुशहाली के बारे में लोगों में फ़ख्रिया जज्बा पाया जाता है। उसके साथ ही ब्राज़ील के बड़े शहर रियो डी जनेरो और साओ पाउलो बहुत महंगे हो गए हैं और लोगों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं है। उनके बकौल ये कैफियत इस इंतहा को पहुँच चुकी है कि ऐसा महसूस होने लगा है कि ब्राज़ील ने जिस रफ्तार से तरक्की की है
اس کو اس رفتار سے ترقی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس ترقی کے ساتھ جو بندرگاہیں، ایئرپورٹ، تجارتی راہداریاں، سڑکیں، ریل کی پٹریاں اور پل تعمیر کیے جانے تھے وہ نہیں کیے گئے۔ معاشی ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی بنا پر برازیل میں کئی ٹیکنالوجیز جلد اختیار کرنا پڑی۔ بہت سے ترقی کرتے ملکوں میں اونچی شرح نمو زیادہ مہنگائی کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ میکسیکو 2050 تک میکسیکو دنیا کی 7ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ اس وقت وہ 11ویں نمبر پر ہے اور وہ 4 درجے اوپر آ جائے گا۔ اس کی صنعتوں اور برآمدات پر خصوصی توجہ سے حالات میں بہتری آئی ہے، لیکن معاشی حالات میں مشکلات کی وجہ سے اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ گزشتہ 10 برس میں میکسیکو نے معاشی لحاظ سے ترقی ضرور کی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ اسے کرنی چاہیے تھی یا یہ کر سکتا تھا۔ ایندھن کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں اور ڈالر کے مقابلے میکسیکو کی کرنسی پیسوں کی قیمت آدھی رہ گئی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے مقابلے میں میکسیکو میں علاج اور ٹرانسپورٹ بہت سستی ہے۔ امریکی صحافی سول زسکن کا کہنا ہے کہ میکسیکو شہر میں اوبر ٹیکسی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اوسطاً $4 سے $10 کرایہ بنتا ہے۔ بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک کی طرح یہاں سڑکوں اور معاشرتی ڈھانچے کا حال کوئی اتنا اچھا نہیں، لیکن برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کی خبر کے مطابق حال ہی میں حکومت نے اگلے 4 برس میں $44 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میکسیکو کا ہر علاقہ موسم اور ثقافت کے اعتبار سے دوسرے علاقوں سے بالکل مختلف ہے، اس لیے باہر سے آنے والوں کو یہی صلاح دی جاتی ہے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے معلومات حاصل کر لیں۔ مقامی لوگوں کی مہمان نوازی باہر سے آنے والوں کو یہاں آباد ہونے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر آپ کو ہسپانوی زبان کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ نائجیریا ہے اس کے بعد افریقہ کی ایک بڑی معیشت جو 2050 تک بہت ترقی کرنے والا ہے۔ وہ ہر سال 4.25% کی شرح نمو سے ترقی کرتا ہوا سن 2050 سے معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں 22ویں نمبر سے 14ویں نمبر پر آ جائے گا۔ نائجیریا کی حکومت کرپشن میں الجھی ہوئی ہے، لیکن لوگوں میں کاروباری رجحان ملک کی ترقی کا پہیہ چلا رہا ہے۔ عالمی کاروبار کے اعداد و شمار کے مطابق نائجیریا کے 30% افراد کا ذہن کاروباری ہے، اور وہ کسی نہ کسی کاروبار کے مالک یا مینیجر ہیں، جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک مقامی ٹی وی چینل کے مالک کا کہنا ہے کہ ہر طرف ہلچل ہے۔ نائجیریا کے لوگ بہت محنت کش ہیں، وہ بیک وقت ایک سے زیادہ چیزوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ملک کے مسائل بھی جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی بھی کاروبار کا ایک موقع بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب نائجیریا میں ایک اوبر کی طرح موٹر سائیکل سواری فراہم کرنے والی کمپنی اوکادس ابھری ہے، جس کا اب کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے، جو ماضی میں اتنی قابل اعتبار نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب بالکل اوبر کی طرح آپ اس کے ڈرائیور کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ ملک کے لوگ مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں، لیکن انہیں حکومتی سطح پر کرپشن اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بارے میں پریشانی ہے۔ نائجیریا کی ایک اور کمپنی کے بانی نے کہا ہے کہ نائجیریا کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کن ملکوں سے سرمایہ کاری حاصل کی جا رہی ہے، کیا شرائط ہیں اور یہ پیسہ کون خرچ کرے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ماضی میں دوسرے ممالک ان کے قدرتی وسائل اور خام مال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں آباد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں کسی کو جانتے ہوں جس پر اعتماد کر سکیں۔ یہاں غیر ملکی آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، اس لیے وہ آسانی سے ہدف بھی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے، اپنے گرد و پیش اور لوگوں سے